समस्त को नमस्कार। आपण माने कहा को विश्वास करुचंती, ईश्वर को ना मते? तमे जदि ईश्वर को सतरे विश्वास करुच, ईश्वर को जदि सतरे तमे महाप्रभु बोली भावुच, ताहले मोर कहला कथा को तमे कहीं सीरियसली नौछ? मुई तो गोटे मनुष्य, मिथ्या कही पारे, भूल करी पारे, मात्र मनुष्य मुखरु मिथ्या बाहरी पारे, भारव ही से निश्चय भारव। मात्र मोर भाई भौणी माने ईश्वर जदि सतरे अछंती, महाप्रभु जदि सतरे अछंती, ताहले महाप्रभु जदि आपण सतरे मानुचंती, ईश्वर को जदि सतरे आपण आराधना करुचंती, ईश्वर को जदि आपण सतरे जदि ईश्वर बोली मानुचंती, आराधना करुचंती, तार सेवा करुचंती, ताहले तार सेवा करंतु। मनुष्यर कतारे केबे माति जांतु नहीं, मनुष्य कतारे केबे धरंतु नहीं। मनुष्य मिथ्या कही पारे, सेतिपाई मनुष्य कहला कथा केबे धर नहीं। ईश्वर 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 तो स्वयं आत्मा अटंती। मात्र जदि मोर कहबाटा ठीक न भूल, जदि आपण सतरे जदि परमेश्वर को, ईश्वर को, महाप्रभु को सतरे जदि विश्वास करुअछंती, सतरे जणे आपण जदि ईश्वरंकर जणे भक्त, ईश्वरंकर जणे दास, ताहले मनुष्य कतारे काहे कि तमे माति जाउअछ? मनुष्य तो मूर्ख मात्र, मूर्ख तो पापी मनीष। मनुष्यर कथारे तो मिथ्या भारी भारे। मात्र मैं गोटे वीडियो बनैली, मना नहीं, वीडियो गोटे बनैली मूर्ति पूजा, मूर्ति कौन कथा कही पारे कि? ये दुईटा वीडियो मोर वीडियो आउरी अच्छी, मात्र से दुईटा वीडियो ही कहू अच्छी, कारण से दुईटा वीडियो बनैली मूर्ति कौन कथा कही पारे कि? अरे मूर्ति पूजा ये वीडियो बनैली, मात्र मत विभिन्न प्रकार लोक माने कहले मना नहीं कहतु, मात्र मोर बुझाइबाटा, मैं कहबाटा अलगा प्रकार हे गला, अलगा प्रकार बुझाई देली। मैं अलगा माध्यम रे और भिन्न माध्यम रे बुझाई थिले मते किए कही न थांते, मात्र मैं बुझाई बारे भूल कर देली, सेतमै मते क्षमा करो। हाँ, जदि लोक माने कहंती मोर ई धर्म, मोर सी धर्म, मोर अमुक धर्म, मोर सी धर्म, विभिन्न प्रकार धर्म अच्छी, मात्र ईश्वर एक अटंती। आपण माने जो धर्म करवा कथा सी धर्म करंतु। समस्ते तो विभिन्न प्रकार धर्म अच्छी, विभिन्न प्रकार लोक माने धर्म करुछंती, तार किछि जाय आसे नहीं। यूट्यूब माध्यम जदि कौन वीडियो जदि हेई गला कि अपलोड हैला, ताहले एटा सेटा सीरियस हेबा कथा नुहे। जदि गोट लोक को सामना सामनी कहले नाई भाई तुई अमुक देवता पूजा करुअछु, तुई सेटा करबा कथा उचित नुहे, सेटा सही प्रकार सेटा एमती सेटा कथा कहि पार नै, काहे कि एंती सेंती बोली कहले से भाई मते निचे कहबा कथा। मात्र यूट्यूब रे अपलोड हैला, सेटा यूट्यूब रे तो हजार हजार लोग अपलोड करुछंती। यूट्यूब रे विभिन्न प्रकार यूट्यूब रे अपलोड हो अछि, सेटा लोक माने कहू नांती। मात्र यूट्यूब रे एते मात्रा रे अपलोड हो अछि जे सबु प्राय सटिक न थाए, सबु मिथ्या थाए, सबु किछि तो न थाए, किछि किछि मिथ्या थाए।
ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ମୁଇଁ ବନେଇଲି ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କଥା ହୋଇପାରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର କହିବା କଥା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋର କହିବାର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଅରୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କାମ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବେତନ ନିଅନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଅର୍ଥ ନେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବାସ କରିଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଯଦି ଦାସ, ତାହେଲେ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମିଥ୍ୟା କହିଲି କି ଠିକ୍ କହିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କ୍ଷମା ଚାହୁଁଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲେ ହିଁ ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୁଲ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ୍ଷମା କରା ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ନହେଲେ କେବେ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଟଙ୍କା ସୁନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିବି? ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ କାହିଁକି ମୁଇଁ ତୋଡ଼ବି? ତମର ଧର୍ମ ମୋତେ କ'ଣ କଲା ଯେ ମୁଇଁ ତମକୁ ସେମିତି କହିବି? ତମର ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଏମିତି କରଲ ଭାଇ, ସେମିତି କରଲ ବୋଲିକିନା କହିପାରିବି କି? ନାଇଁ, କାରଣ ତମେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ସେୟାର କରନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ହେଲେ ହିଁ ତ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଇ ହେବ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ଇନକମ୍ କରି ହେବ କି? ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଭିଡ଼ିଓ କହିବାର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି, ପୁନର୍ବାର ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ବନେଇବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଇଁ କାହାକୁ ନା ଧରି କହି ନାହିଁ ଯେ ତୁଇ ଅମୁକ ଧର୍ମ କରଲୁ ବାବୁ, ତୁଇ ସମକ ଧର୍ମ କରଲୁ ବାବୁ, ଏଇଟା ଏମିତି ସେଇଟା ସେମିତି ବୋଲି ମୁଇଁ କହି ନାହିଁ, କି ଅମୁକ ଗାଁର ଲୋକ ମିଶା କହି ନାହିଁ, କି ସମକ ଗାଁର ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମୁଇଁ କିଛି କହି ନାହିଁ। ମୁଇଁ ମାତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି, ସେଇଟା ଠିକ୍। ମାତ୍ର ମୋର କହିବାରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, କହିଦେଲି। କହିଦେଲି ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲାରୁ ମୁଁ ଅନୁତାପ କଲି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର କହିବା କଥା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲିକିନା ମୁଁ ଭାବିଲି। ମୁଇଁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କରଲି ବୋଲିକିନା ଭାବିଲି। ମୁଇଁ ଧର୍ମର ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କଥା କହିପାରେ କି ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ସେଇଟା ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଯିବ। ମାତ୍ର ମୋତେ ଯେତିକି ଜଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି, ଭାରତର ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମିଶା ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁନର୍ବାର ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସଠିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିବ। କିଟା ଠିକ୍, କେଉଁଟା ଭୁଲ
समान माध्यम अपलोड मुई करिपारबी से मोर प्रार्थना जहाँ मात्र जागृत हो मन परिवर्तन कर एमती समय आसुअछि किछि भल लगुना बोलिकिना तुम निजे कहब मुई कहबी समस्ते कहीपर एमती समय आसुअछि से मन परिवर्तन करवा जदि ईश्वर स्वयं अटंती ईश्वर जदि आत्मा अटंती ईश्वर जदि सत्य जदि मानुच ईश्वर को जदि सत्य जदि तुम जानुच ईश्वर सत्य जदि तुम जड़े भक्त जड़े दास जड़े समस्ते पृथ्वी समस्ते लोक कि मुई समस्ते लोक ताहले मनुष्य को विश्वास कर ना स्वयं ईश्वर को विश्वास कर यहाँ मोर आपण को अनुरोध मोर प्रार्थना समस्त को मारनाता।